Je vais commencer mes propos en demandant où sont les amis du criminel Azali? Où sont les dirigeants qui disent qu'ils aiment les Comores? Où sont les rois qui disent qu'ils aident les Comores? Je voudrais savoir où sont passées les aides des amis des Comores. Ils ont fait quoi depuis leur relation avec les Comores? Vous avez aidé dans quel domaine? Vous, les dirigeants, les Marocains, les Émirats, l'Arabie Saoudite, vous avez aidé dans quel domaine? Les routes, les universités, les hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne faites que réinstaller, que soutenir le criminel, le voyou, le dictateur Azali Assoumani. Allez-y voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de service de renseignement, vous avez tous, vous voyez très bien ce qui se passe dans notre pays. On n'a rien du tout, même l'électricité, même ni l'eau à boire. Et là, vous êtes là en disant que nous aimons les Comores, nous aimons les Comores. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes là, vous criez les espaces aériens des Comoriens, vous donnez quelques billets à ce criminel, vous envoyez vos jets privés et vous le soutenez en disant que vous aimez les Comoriens. Vous devrez savoir que désormais les Comoriens ont tous compris que vous n'êtes que des criminels, vous n'êtes que des ennemis de notre pays. Vous savez très bien qu'il n'y a rien du tout aux Comores. Et que c'est la diaspora qui fait qu'il y a des Comoriens qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Après Allah, bien évidemment. Il va falloir qu'on commence à pointer les doigts. Beaucoup de gens disent, il ne faut pas dire le nom. Non, il faut qu'on le dise. Que les Marocains, les Égyptiens, les Émirats, les Saoudiens sont des ennemis de notre pays. Ils auraient dû dire à Azali Assoumani, non, on doit faire tel, aider tel, on doit construire tel, on doit, si c'est vrai, ils aiment les Comores, si c'est vrai, ils développent les Comores, si c'est vrai, mais le Qatar, quand il a voulu développer notre pays, ils sont allés derrière pour dire non, sors de là. On va rester comme ça jusqu'à quand? Nous n'avons pas eu la chance d'avoir un peuple qui comprend. Les Comoriens ne comprennent rien. Comme ils ont dit, les Comoriens ne connaissent rien et les Ivoiriens ne voient rien, comme ils disent. Mais là, le peu ou certains qui comprennent comment un pays se développe doivent commencer actuellement à dénoncer. Ce ne sont que des voleurs, que des mafieux, que des bandits. Et ils disent qu'ils nous aimons les Comores, nous avons aidé. Ils ne vont que dans des hôtels pour aller détruire les filles comoriennes. Même la météo. Et là, ils font semblant qu'ils font l'injustice de Yéménia. Nous savons très bien ce qui se passe. Si on dit qu'on veut gouverner un pays, c'est prévenir. Au cas où, c'est la sécurité, c'est la sûreté. Suffisance alimentaire. Au cas où il arrive quelque chose, est-ce qu'ils peuvent manger? Quelques heures, on n'a même pas du sucre, on n'a même pas du riz, on n'a rien du tout. Au moment où les voyous ont rempli leur villa, des conteneurs, et on va rester là. Maintenant, on va... Pardon.
Tout le monde va faire des directs. La diaspora, si vous voulez nous aider, la diaspora, nous n'avons rien. La diaspora, la diaspora, la diaspora. Cette fois-ci, on n'envoie rien. Allez-y à Mitsuje, allez-y à Beti Salam. Allez-y prendre, il y a du riz là-bas, il y a du sucre, il y a de l'argent là-bas. On ne va rien vous envoyer cette fois-ci. Vous dites, venez ici, venez ici, venez ici. Et maintenant, vous allez dire, si vous voulez nous aider, voici les numéros. Si vous voulez nous aider, voici les numéros. Si vous... Même Burhan Hamid, tu étais président de l'Assemblée, qu'est-ce que tu as fait? Et là maintenant, tu vas dire, celui qui veut aider. On va aider quoi? Va avec tes candidats, allez, cassez ce voyou-là et prenez le pays. Autosuffisance alimentaire, ça, vous étiez là, vous n'avez rien foutu. Maintenant, vous venez nous saouler que vous pouvez aider. On ne va pas aider quelqu'un. On ne va pas aider, on ne va plus aider quelqu'un. C'est lui qui doit mourir, doit mourir. Ça fait 5 ans, on est là. On ne fait que prévenir, on ne fait que prévenir. Et maintenant, vous allez pas penser à la diaspora? Où sont les chiens? Où sont les lapins qui disent « Restez là-bas, restez là-bas, restez là-bas ». Maintenant, restez là-bas aussi. Restez là-bas aussi. Nous voulons aucun dirigeant qui va venir ici nous dire « Essayez la diaspora, la diaspora ». Et comme ils sont bêtes aussi, ils vont courir pour vous envoyer. Le cyclone Canet, j'étais parmi ceux qui ont vraiment aidé. Le Corona, j'étais parmi, je suis le premier ou deuxième ou troisième qui ont aidé les Comoriens. Et là, vous allez rester là-bas nous insulter puisque nous voulons que vous ayez un dirigeant qui va penser à vous sécuriser, qui va penser à la sûreté des Comoriens. Vous êtes là en train de m'insulter? Moindre, quelques heures simplement, vous n'avez même rien du tout. Tous les pays, il y a réserve, ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Maintenant, allez-y voir Azali, allez-y voir Abari, allez-y le voir. Mais ce que vous ne compreniez pas, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous punit à cause de votre hypocrisie. Et je vais vous le dire en arabe. Là, ce n'est que le début. C'est le début. Vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, sinon vous allez voir. Et même ici, ça peut nous arriver. Mais au moins, on sait très bien que nous ne sommes pas des hypocrites. Nous vous aimons. Mais vous ne nous aimez pas. Parce qu'on est là, on souffre. Dès qu'il y a quelque chose. Maintenant, vous allez tous faire des directs. La moisonne ici, envoyez-nous, envoyez-nous. Allez-y voir les Émirats. Allez-y voir les Saoudiens. Allez-y voir l'Égypte. Allez-y voir les Marocains. Azali, il doit les appeler pour vous envoyer du riz comme des poules. Comment un pays au XXIe siècle n'est même pas capable de prévenir la météo, de signaler qu'il y aura les inondations? Ça, tous les jours, on devait être informé. Tous les jours, les matins, les après-midi, les soirs, on doit être informé. Demain, il va pleuvoir, les eaux vont monter. Attention, faites attention, tel, il y aura tel, il y aura tel. Comment un pays comme les Comores, qui se prétendent se montrer, qui se développent, on a des relations. Vous n'êtes même pas capable de savoir qu'il va y avoir des pluies, il va y avoir cyclones, il va y avoir des inondations pour prévenir la population, pour éviter la circulation. Vous n'êtes même pas capable pour mettre des barrages. Vous ne pensez que des cérémonies, vous ne pensez que supporter ce voyou, ce criminel. Et maintenant, ils ont fait comme les balins. Ils vont voir ce qui s'est passé. On va vous aider. Qui va aider? Qui va aider? Vous êtes là, ça fait 7 ans. Vous ne faites que voler, espèce des enfoirés. Vous ne faites que voler. Vous ne faites que tuer. Vous ne faites qu'emprisonner. Vous ne faites que danser. Vous ne faites que violer. Et vous allez dire que on est venu dans la région de Hambou. On va vous aider. Vous allez. Depuis quand vous aidez la population comorienne? Depuis quand vous aidez la population comorienne? Espèce de criminel. Vous allez faire semblant que vous soutenez la population? Vous le soutenez comment? Soutenir une population, c'est de prévenir, c'est de les sécuriser,
c'est de le protéger. C'est comme ça quand on gouverne. Gouverner, c'est prévenir. Qu'est-ce qui peut leur suffire? Depuis quand vous vous prévenez? On vous dit que ce n'est pas des routes, ce que vous êtes en train de faire. Une route qui n'a pas de barrière. Une route qui ne fait pas partir, dévier les eaux. Une route qui n'a pas de poteaux. Une route qui n'a pas de lumière. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien du tout. Et là, aujourd'hui, vous allez faire semblant à ce mendiant en montrant que vous aimez la population. Belou est allé à Bagua. Belou est allé à Foufouni. Belou est allé où? Vous êtes où? Vous n'avez pas la météo. Vous ne regardez pas. Vous n'informez pas la population. Et il y a des imbéciles, je le dis bien, il y a des imbéciles qui sont ici en France, qui voient ce qui se passe partout dans le monde. Ils vont soutenir toujours ce voyou, qui n'est même pas capable. Tous les jours, on nous informe, habillez-vous bien. Il va faire froid, il va faire chaud, il va pleuvoir, ne sortez pas, attention, les eaux vont monter, les eaux vont descendre. C'est comme ça quand on gouverne un pays. Ces enfoirés ne font que prévenir comment on doit faire l'investiture. C'est ça ce qui les intéresse, pour rester là, pour voler. Et maintenant, ils vont s'habiller et courir derrière eux. Ah, ils sont venus voir ce qui se passe à Bambao. Ils sont venus voir ce qui se passe à Hambou. Ils sont venus voir. Ce sont des voyous, ces gens-là. Et c'est ça ce que vous méritez. Je vais vous lire les versets qui confirment ce que je vous ai dit. Prévenir un pays, c'est de savoir comment les protéger, comment les sécuriser, comment les assurer, comment les traiter, comment les nourrir, comment les faire boire, comment les enseigner, tout ça, c'est comme ça quand on veut gérer un pays. C'est comme ça qu'on pense. Au cas où il y aura un accident, une catastrophe naturelle, comment on doit les protéger, comment on doit les sauver, comment on doit les sécuriser. C'est ça. C'est ça comment on gouverne un pays. Comment un pays, il y a la mondialisation, n'était pas capable de vous informer qu'il y aura des cyclones, il y aura des inondations, il y aura tel. Vous n'avez pas de météo. C'est la raison pour laquelle je vous préviens que vous allez tous pleurer là, si vous ne changez pas. Hier, j'ai parlé hier, la météo, les feux, les lumières, vous n'avez rien du tout. Les eaux, vous n'avez rien du tout. Et vous voulez aussi rester là quelques années? Les imbéciles qui sont ici en France, regardent à la télé, le matin, il va faire froid, attention. L'après-midi, il va pleuvoir. Le soir, ne sortez pas, il y aura des orages, il y a la météo, on prévient la population tous les jours. Les matins, les après-midi et les soirs. Il faut toujours prévenir la population. Comment un pays comme ça, à cette époque, n'était pas capable de signaler qu'il y aura des inondations, qu'il y aura des débordements, qu'il y aura des pluies, qu'on puisse se préparer et protéger les enfants. Le cultivateur doit vite récolter ce que vous avez parce que ça va tous aller dans la mer. Cherchez à vous protéger, ne sortez pas, les écoles, tout ça. Et là, il y aura des voyous, des enfoirés qui vont soutenir ces voyous encore une fois. Et maintenant, ils s'habillent, ils montrent. Ah, nous sommes avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Des sardines? Du pain? Vous allez donner comme quand il avait le cyclone Canette. Vous allez donner des slips et des sardines et du pain. Quand il avait le cyclone Canette, ils ont donné des... C'est-à-dire, vous allez manger du pain avec des slips. Ou des soutiens. Ils ont donné des soutiens et des slips la fois dernière. Donc arrêtez, surtout vous, les dirigeants, les Marocains, les Émirats, l'Égypte, les Saoudiens, ne dites jamais que vous êtes les amis des Comores. Vous êtes les ennemis des Comores. Vous êtes là pour soutenir un voyou, un voleur, un dictateur, un criminel qui a détruit notre pays. J'appelle aux imbéciles qui soutiennent ce voyou et surtout qui sont ici en France. Sauf s'ils n'ont pas à la télé, sauf s'ils ne regardent jamais à la télé. Mais dès le matin,
À chaque fois qu'il y a du journal, il répète. Attention aux orages. Attention de pluie. Attention, il va faire très chaud. Attention, il va faire canicule. Protégez-vous. Buvez beaucoup. Ne sortez pas. Il va pleuvoir. Habillez-vous bien. Tout ça, ils le disent tous les jours. Tous les jours, ils le disent. Et nous, aux Comores, un cyclone, inondation, des pluies très importantes. Tout ça, vous n'avez pas pu prévenir la population comorienne. Ou vous avez caché l'investiture. L'investiture, on doit se préparer. On doit se préparer pour l'investiture. On doit chercher pour l'investiture. On doit protéger. Attention, il y aura des gens qui vont venir. Qu'ils arrivent. Comme ça, ils vont mourir avec vous. Parce que c'est ça ce que vous méritez. جئت هنا في هذه اللحظات لأنبه أين الحكام أين الرؤساء أين الأمراء الذين يزعمون أنهم يحبون جزر القمر أين هم الآن جزر القمر تغرق جزر القمر تدمر جزر القمر يهلك أين مساعدتكم Où sont passées vos aides Où sont passées vos aides Dites-nous, أين مساعداتكم يا حكام الذين تقولون أنكم تريدون وتحبون وتساعدون جزر القمر أين مساعداتكم المساعدات للطعام والشرب والتعليم والحماية والأمن والاستقرار والمحكمة بنيتم جامعات بنيتم ملاعب بنيتم مستشفيات أين مساعداتكم هؤلاء المجرمين الذين تساعدونهم في هذه اللحظات ما كانوا يستطيعون أن يبينوا أن هناك فيضانات أن هناك مطر أن هناك مشكلة أن هناك لم يكونوا قادرين على أن ينبه الشعب القمري أن أخذ زمام لأن هناك مشكلة كبيرة ستعانون الشعب القمري والآن يدخلون في بلادنا أو في مدن ويقولون سنساعدكم الأكل سنساعدكم الشرب سنساعدكم والمسؤولين يرجعون ويقولون من يريد أن يساعد خاصة الجالية القمرية في فرنسا تساعدوننا ابعثوا لنا مثل السيكلون كانت لكن ما أقول لكم اليوم قال ألم أقل لكم فأرجو أي حاكم أي رئيس أي مسؤول ألا يقول من اليوم أنه يحب جزر القمر ويساعد جزر القمر لستم أصدقاء جزر القمر أنتم أعداء جزر القمر أنتم أصدقاء المجرم مثلكم عثمان غزالي فقط أنتم مجرمون وقتالة وديكتاتوريين مثل عثمان غزالي لكنكم لا تحبون جزر القمر إن كنتم تحبون جزر القمر كنت بنيتم مدارس مستشفيات والطرق وغيرها فأرجوكم ألا تقولوا ولا تسافرون إلى جزر القمر لا مرحبا بكم في جزر القمر vous n'êtes jamais les amis des Comores les amis construisent les amis aident les amis protègent les amis enseignent les amis traitent. Qu'est-ce que vous avez fait de vos relations avec les Comores? Vous n'êtes que des petits voyous comme le voyou qui a pris en otage notre pays. Antum a'da'u juzur al-qamar. Antum a'da'u juzur al-qamar. Les amis aident à construire des hôpitaux, aident à construire des universités, aident à protéger, aident au développement de l'agriculture, du pêche, de l'artisan. Les amis aident à prévenir. Les amis aident à l'autosuffisance alimentaire. Vous avez envoyé des bateaux, du riz, de céréales. De quoi? Qu'est-ce que vous avez aidé aux Comores? Vous êtes là, vous soutenez le voyou pour qu'il ramasse tout ce qu'on a. Vous grillez notre espace aérien et vous dites que vous êtes des amis de notre pays. Vous n'êtes pas des amis. Et là,
Je ne sais pas quand je vais mourir, mais au moins les Comoriens comprennent très bien que nous n'avons pas des amis. Un pays qui n'a rien du tout. Vous êtes là, vous avez vos ambassadeurs, vous avez vos consulats, vous avez des services de renseignement. عندكم سفراء, عندكم مسؤولين, عندكم أشخاص مخابرات. وماذا سعيتم؟ يرون ما يجري في جزر القمر، أن جزر القمر لا توجد مياه، لا توجد تعليم، لا توجد سياحة، لا توجد صحة، لا توجد أي شيء، وأنتم تقولون أنكم تحبون جزر القمر. في أي مجال تحبون جزر القمر؟ جزر القمر تغرق، جزر القمر تدمر. Notre pays là est inondé, notre pays est détruit. ما كانوا قادرين على أن ينبه إن خلي بالكم، انتبهوا، هناك خطر، هناك مطر، هناك غرق. N'était même pas capable de prévenir la population qu'il va y avoir un problème. Catastrophe naturelle. Les cultivateurs, attention. Les pêcheurs, attention. Les enfants, attention. L'électricité, préparez-vous. Il aura-t-elle, il aura-t-elle, il aura-t-elle. Il n'était même pas capable. Quelque chose comme ça, on n'était pas prévenu. Il ne pense que comment il faut tuer les gens qui vont vouloir dire ça suffit. Là, aujourd'hui, je vais aller, je ne sais pas ce qui va m'arriver là, mais là, je vais aller à Ethiopian Airlines. Vous allez voir, s'ils n'ont pas pris mon téléphone, vous allez voir ce qui va se passer là-bas aujourd'hui. Ce que je vais faire là aujourd'hui. Je vous signale que, attention, ils devraient arrêter leur vol. Vous allez atterrir où? Il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a pas de piste. Même la météo, ils ne sont pas capables. Parce que si, à l'aéroport, si Ahahaya était capable de mesurer, si la météo fonctionnait bien, ils auraient dû informer la population. Faites attention, la région de Bambao, il aura-t-elle, la région de Hambou, il aura-t-elle. Ils n'ont rien, ils ne savent rien du tout, ceux qui sont là-bas. Je vous ai dit hier que Asekna cherchait quoi là-bas? Ils ne sont même pas capables de savoir ce qui va se passer. Haizwa tukufu. Ba inti video ya ukanikemle hata. Shabona juhana ona ayina mba ngono do buanga mtsohura basi emiji ya ilongwa ni maji. Ngamesheleo ayata inwana katimu msemianiyo. Ce n'est que le début. Il y a le bidaya. Namlide. Il y a le bidaya. Aina katimu msemiani ayayinu badekanga nyina zaimeri banu joaba hanyu na makoko han. Miu msemiani banu yokana. Fakullan akhadna bidambi. Wasurati al-ankabut. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا إفسيرا يابو haina wandu sito wangamiza heze twabia waloniso ngabora wabeshe ya sikloni uragan ngabora wabeshe ya mbadembi ngabora wabeshe ya zilzala rawarindindi sawazama ngabora wabeshe ya hindi غرق ومنهم من أغرقنا ngabora wabeshe amajia warohora pia izo nezandi sojiri ngamshiyao aina kati mumsomyanini wallah ekeka mtina zaimeri joma kokwa hanyu joma baya hanyu ngamjoshela ke ainu wallah misla wa wisom ngamtezao mbiati wa wandu wafu hafungu wandu ahibia wandu habuli ya ulevi habuli ya ufiraji. Mwede mwado mples gelegele, mwede mwado mreme ya koti, mwede mwado abe mrunda we, yeja imenyele wandu swala na izo zonti pia, yenda yona walibu, timwambia nizo mwarai. Wallahi namrejei, aruma surati al-ankabut, fakullan akhadhna bidham, aina wandu toka uangamisa. Sisi kara kabisa wanyu, sisi toka lazima wajiri zilzala, wajiri sikloni, wajiri mbadembi, aina ndugozi jiria. Paske kartina tabitip, eliwatu hamamani, oshiriki, eniyambi, israfi, owidi, eduluma omrohito kabati ndongo mbizito bonti juya na banu wandu wakawangamiziwa hadhambi dima wanu ngwa shirikio haku eze statue emaswanamu wanu ngwa ona liwatu wanu ngwa wena wudi wanu ngwa ona duluma wanu ngwa ona jao sisi kartina soniso komori kabati ba irumbi tiyo kabati dabi ziro lito komori basi ngabo wandu kwa ero mbadembi ngabondu boko wajiri sikloni watanda za iwapwezi twapia Amerika netida ngabondu wika yao
pajiri zilzala tremblement de terre e arudi tambalia iwano gopia ngabo mnamji ulo dahubini hunu karibu na Itali omji wo udamba bala dizina wodo mji walofanywa zetu abiambi basi yo mji huo wandu wafanya zina no to yamini mtaja hata utoja ukausi wajao basi wandu wapare so wandu wa humu pia banda mahana maha yo zize statue zo namna hiyo aina hali mwaona mndu ya uwe mananyanyi na mwana mtita twenda kazwa fida ulo yafe ulaenda pula sheitwa ulaenda remwa bali jau wandu amanda wao ezebelu na wanga bodo mwadwa himida tena kwa komari ngamdida uruko enda zibi hapo aboraha Allah aboraha kaka mtashanje aboraha abungitsikana mweshelezizene aya yinu basi hisi Mwenyezi Mungu kwamba ukana fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina yesheleziza ba'o mweshelezizo ufa imaislamu harudi hamba fadhakir yesheleziza inma anta mudhakkir shahudu tuamba bas lasta alayhim bimusaytir fadhakir in nafa'ati dhikra hambe kenge jofa keke no fai wala abungega mambo basi parce que Mwenyezi Mungu hamba wa makana limu'minuna liyamfiru kafa aina mala waluma islamu ifoba kaibandi wale wasome warensi wanyanyao falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi din ekemode msomo dini waliyundhiru qaumahum jamdu amba yenye namtawe henye kwa bajuja chao waliyundhiru qaumahum idha raja'u la'allahum yahdharun walitokabidi daila ndungo mwambia nukanrenge sigareti au ndrenge n'importe quoi ngamonao ngabina ntujua tirengeza mnahindu banu jelede nanike o arabu no wahindini wale wajibiwe zino ezino ngoro ko tijoti aruma mnakoli na bena mbeshe walo iko na mbeshe walo bangwa na mbeshe walo da hubini wale hale wale bama jota abasanga mazo na butei wa majimwe umne kamtsuhunda amazo na butei wa majimwe umne kamtsuhunda parce que zinde zenatija wa alaysa lil insana illa ma sa zindizo maendele yambiyo mabanga manzo mkena mafahavalu mabanga manzo mkena wedi mabanga manzo mndumani makrimineli ngamodomo wa police gelegele ngamwarenga uja mswalizani ngamprepare wa mnike nezerali kumenezerali nsanu mwede mwabebaki be mndunda ubazali mwede mwavai mdozi na boraha ya boraha emazamba hanyupia ngena ujonda mapesa basa na pashe yaje supermarché yaje Carrefour au ya pashe yaje Osha au yaje Lidl au yaje Alti nampashia bo mje umpashe zanvio mje mbule taka uko kabati utobua utokana mba nuko jonati aje ale daine mrumshi vya basa nyima dole malekuti amtuka ulahiti ngamjole 0 sanyu dasila nduko mabia zetu za bida ani mtu nadareke mkasi yapo ya hea le ya furemsi yafanye be yafanye msi wa hele bange haina mdule lo de za hemlo zimu ikoni haina mtu kutopo ya hea ho yale izo leza mbakisha ni leo chabuka mtu abaka mumdoyo ni kama bocha haina mnareke mkasi ya reke tetezi yapo ya hea Kwa sinu timabia ni mharai, timabia ni ukana ashe. Vanu orumati, yo tino udo vaye kala bo shuli mreda hima chao. Orumati yo prevenir, do angalia. Ngabomba hindu ambao autosuffisance alimentaire. Iyo nganza haina kati. Wakesha hula shidobali ya wandu. Majia si jana, lelo kabatulo na baitungu, kabatulo na bantohole, kabatulo na bairahula. Ngamona wakomori, kabatulo na bahidu. Kabatulo na bahidu. Ngwa fohanza ya pia. Yo jana raka bajabira mfumo. Rakabajabira mfumo waisawa fupi hanza eni ulona batole eni ulona bamaji eni ulona jau na mtiriduaze sidwa nyanyanyi na mwabe diaspora bahema chinga jodu haba basaka dawo msammono yakana namna je harumanso ule megurilo nuo baya la sikuloni baya la mvua na bondu walomanga pia ina mtu amba majinga tuka udepasser lelo longa bozimbuja longa bo mavua mwishola ola mdahubini msingani wala tropique le mer tropique ya duamba tiji era hadile era rashiwari era husi era mlenje era jabujao kwa tushinda warambia kwa tushinda umwambia nukaka watu kwa uka mlenje kama watu kwa uka mvua kama watu kwa uka sikulo ebanga mwana wakamtia leo ebanga mtu mdogo zwa duha injini ekea bina mdunjo na mtahaya jamdo bese kama mtu mdogo zenu duha ya majini bese kama mtu mdogo zwa duha ya majini yo bese de duha mtu kwa leo namnaje harumansi wandu kwaoneze ndini za meteo wandu kwaona satellite wandu kwaona pa mima milenje na ruko za meteo neza izo zontipi kamja shinda mwabimisa ya ukana kaba tukao emajita yo isanga puse unga tukao kaba tukao usadzaha la mvua kaba tukao ujiri jawo ena mnaje mtoshira mwaba ukana ashe ya aeroporo inu na muhime baboraha aboraha na mlinde kamnyezi Mungu ukana daraba Allahu mathalan
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من مكان. Inu lezilibwa zaho unafiki wa hanyu zahizgelegele za hanyu za ntotende bwal imamu olusungu ajo ndi hangu o makaburini esafara lelo parce que ayina mdu amwambia neza kuni yo ayina mdu aba karija kusumbushia yo amado ila 2017 na kaila rumushulia he mwana ma Ustadh Faisal ala futi jwaba la Emenia ila de tujwa ila Kenya tujwa ila Ethiopia Airlines ti jwaba la tindu owarwalo bala wanazikapidi kwa tushinda orengeze bagaji watia harumweze ni desuti zila wado ziti omone ala futi ti jwaba la titoi carte tuone so can I help you please because I can't. Si watu wale abala tiwambi, je peux vous aider parce que nous formation na fanya amjoshira nimsaidieni. Oui, de plaisir. Why not? Pourquoi pas, allez-y. Si jwaba langa msaidio, alafunga contrôler et appareil. Tikada mina azuki wangu mwiko ni uparo sufaisa. Ni mwana msho hatu Fatima Mada. Alafu ngendao bakana msho ngendao ti ngamtundo ti ndo azali wazigarwa na valisi ila do alone dhahabu nezema aliwa wazigara bwari. Sabana mbuwe bayo isu ya husu wakati wajojiri danger ngejo lazimu wandu waroshe yabo wachawe karija usubushi ya tolawa waduwede zaho wado watatu karija wona tolawa yabo wede zaho saba eke anvio ingona problemu wandu wachko balambio wado si ndi hoya yabo yode namna heya na mjuseze valizi zo mzite bana na mjuseze valizi mzite bo juu mzigara ama wandu wazo hamise wana ila de dhahabu ne nezema lisa wandu wazingara cha wazika sawa baya samba anvio kena ukiri anvio kena ujomju haraha paka mvide parce que nganzo endroit que près yo de namne hazi kola zimika kwa chaneleo tedisambia wala kana envio kena ujua paka mla uri tolila wa bakara usumbushia ewe mumda hubi waibahe sam yaudi maslaha hizo procedure zabidizi rengo zo les procedures ziko urengwa ikenga abondongo zahe namna hiyo wanu paka waremwa aizinda zila rambi qala alam aqul lakum baseza jirizinu banu jauja ezabar wasumambiana halafu le londu jumaji mndo urengwa no mndo amaji yo ijoka mapo mndo jumaji arengwa no mndo amaji yaseza hobarini gojo edava ele siri la kakila ola nele fushele le koti ya jado abonga moto hindi risare leri wano banko hizo watoka atakari joko bwani amtuka bwani kandi bo na haramu amtuka bwani kandi kamtuka bwani kandi bantamba ntudo la pizza chezero kwa mdazo na ozinu mduka tujwa udaza boshenda mduka tujwa udaza bo stop ngojo njia hapo wabembabi iwe ba wanu wakomori wanu watuka ujusa mdumu ora nabo mdu atukamba ebanga munao na agency ya tushida na prevenir kwa medicine timambia ni ukana aeroporo iyo yo utwa barrage atibure terrain e kama ufanyo nzia ifo izingizi wandu kana trottoir njema ilila temaji kemrungu fanyo pare ifo ikena menje ifo ikena rogo ya ulate maji hasonti amada yin ezetipi aziti bizibite maji bonti ngamdo usenyulwa ni fili hozi mtondo enezi ezenkomiona izopi badi wayina ni yabi waye to ndo batao waya baroko chao waneke mduka chao hemiyomo au yaro hende le jito mwamba osharifuola ukubaliwe sharifuola izero gozanzo ankiliba asina uoni paka mbrawo hemiyomo yake jao ambani de bajini ya saye de ama hame kwa sababu mtoto wocha udota wa bodori ya shakabati mndu mwanzo akili koma yani rogo mzikubali ukana hapa ni wengi wa bonongo za kweli bana kabati mndu mwambie ni rogo zijo mfaini msirenge wandu wawisha wamfidisha de namna wajo ufungo wandu ina mndu kanza mbekana azali kutavotiwa iyo desha wamfidisha chao kwa tina janani abelo acha undai na fakri wacha wamba ngo wajo risaidia ina mndu kanza wajo msaidia nida wajo msaidia nida emba yiro tuko msaidia kwa jajua ya ukananti yo lazimu ikena maji yo lazimu wake reserve yo lazimu wake inyamba autosuffisance alimentaire aina katwa jojiri problemu shanga bo sekuru ngabo surete wa preveno wandu namla waru mzenyu bazankata namla wejau nambezar kamrohe namje mbaki aruma salika namjwe mweda rumze saliza hizo twarabuba hizo de zabaki yabo mwede mwaenji atazijore ngwa zidangushe baso izo pia kabati mdu fikiri mazamba nambezara kamvune embabuza zindu baingeke zaiva wanatama tunaona mihoko nambeze mwede mavune bange joro hora pia kabati ujovuna baindu yabo kamjashinda mo preveno wananti base mgo tukaonesha mbasha ishirengwa
ebanu wanukwati na mashini na izo angalia rume meteo ne atmosfere na izo zontipi ebanu kabati prevenance banu mnduru monti do kana inuge jori bali yacha sha anu machibo kwa hata kwa shindo amba essence baba ki ritili majana matano na bonga bo magari majana abo ilazimu na mbeza kama commander essence na do beza ritilo himate essence yo hisangeja ma protege ma cortege zini izo zontipi akabati mbamru wanitwa ndo na hajanani wanitwa ndo na hajanani shabana shinho zao de malaba yalo hunu yasaidia wao de malaba yalo hunu obasubi namba yondo keka mroha banga batuka mna baridi womtana mvuange joka hunya na mbaleze mafuni neze kapisho emasi ngabatuka ukasikloni na mtito wana na ngebidio mfanye chao na mule mbai ndo mtoma lahoni yuede namna ya urumati mdu prevene ya ukan attention mkini bajiri chao ngam imagino ngebala wasi amvio yabo hawaende isharge kwa tubenza wa mwambieni kwa jamambiani wallahi ngenga mina ezibana owandu wahe meteo yako muri bidiketi watapirizo pia ikao bidike ngwa fo pirizo namna aje matushinda mwa prevene no wandu walone zeradio o watetezi ne mapero kene makere uke yalone zeradio na izo pia itoka ulazimi yo abeze haraka ezabari matu informe meteo obo malaba bo enza shonga ezabari matu ambia o wandu wavuna wabeza wavuna walima wabeza wavuna ezabari matu ambia wandu wa securize emana matu ambia wandu haraka kam jambi au mga mtata zao no ilike komoringi njema basi na mbombarde zerezo monesi yauka humruanzu ya rumeti yodo angalia o wandu wanunga mshidani walise wanunga mshidani wasomese ebanna mudakata nga mjukana mamete wanga ebanna mudakata nga mjukana majeshi wanga ebanna mudakata shemba ndugu ya wafilisha ebanu na mnajeri jo shindari fanye investiture watina ukaimenyewe Anunga tukauta na wajeni na mtukauta na oda hubia Mwenyezi Mungu tu timabianu kanko do ya maskini uko iwana Mwenyezi Mungu wae fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha kana Allah fara idha ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idha zaghat al absar wa balat al qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi ad-dununa hunalika bituliya al mu'minina wa zulzilu zilzalan shadida Mwenyezi Mungu tu wangu wari ndiso Mwenyezi Mungu wanzu ya waonese ya ukai inuntiro mao ni mavayu inuntiro mao ni masauvage. C'est incroyable. Oh, l'image wa he hambu pia bole longwa ngo uchangani lelo. Parce que ngewandu na mbezembele wandu mwede mavune na mziyezo sakafuni. Na aina baidu mjovuna bona mwezo sakafuni. Mwede mahenti yabo. Halafu wala wandu wadungo brambi ya ukana. Bofa. Far. So kayene baba. Sabu ngento uneka kweli. Ntakayene baba ngento uneka kweli ngena mjeba nyoka kweli ngena mje mkwe ka kweli ngani nanza ngena mbire mje mkwe baba na mbire mje mkwe na mje mkwe baka bina bayro hula ka bokari ni hangu ngam aina nanza kamlo na mje mle ka kweli ngani nanza na mpashe mche bana mje mkwe kozi ndasira nko mwabiana basi nga mwabioni bana yakana gotso boshenda gotso bure aina katino danza na bekana Angalo wenza buja wa watashemba ndu yapo wati. Angalo wenza buja wa walike pamoja. Angalo wenza buja wa uti wa u. Angalo wenza buja wa walike ndini. Wenza buja wanu kwanza o jini na shetani hamadao. Wallahi ngebana. Enti nuge iruma onu wanadamu. Ikawa lazima wandu wahe meteo, ikawa isangwa upirizo pia. Ikawa lazima au 21e siècle, ikawa wandu wangwa upirizo pia. Namna jema tushinda ma informe population ya ukana kabajuka ujiri inondation kabajuka ujiri cyclone kabajuka ujiri jao haina mbia jipanga e fasiri ya urumati e définition ya urumati gouverner c'est prévenir ya bo urumati ganza wakati wujwa ujiri geri wujwa ujiri ezengo na mwambia izo zambane Qur'ani Chabo starabu watuka ujawado jijusa maba wanaomba zinu chao izo zambwane Qur'ani ya autosuffisance alimentaire ya sauve ya waune wakati wajou jiri cyclone wakati wajou jiri wademwi wakati wajou kageri antinati wakati waikaya ngabo ndongo nziro za chiri cyclone kabati circulation ngabo wajiri tsunami na hizo basi haina mwanadamu mwenza akili yoangala balanga bo mahala walo reserve yaho wa Komoro shahula majeshi maji carburant malalao izo haina tiwo kana reserve inji
Chaque les loka wana utie mvua nyijana hambu. Ikele longa manzomba sukari, nga manzomba maji, nga manzomba shingo, nga manzomba itungu. Halafu ezendu june mabangaji lende ya duboy harumwe maji ngwa wadorohora. Ngarjo msaidi yani bute imachana maili za maji. Ngarjo mwere yani kilo nsanu za sukari bo abango ha. Na mtulilie bwa vuvuni bangarjo mwere yani zinkudu mle ba intini chao. Aina mrungo joenda belungo tukakana maji ya mwereni kana wanatia tuhunu. Basi yekewa kumulika mjalamu habano abasa wallahi bilahi ngombe jaba wala fari ya mwalimu wala la usoma walimu wati walimu yo mantiki yo logique yo do wona hule mro yantu ya rumenti e katodo na banu basi ma je viens tangwa chao basi na ritilizi wikume ya bweke ma je viens wa jangwa tukanza odo circuler les imagili sina hizo abenge bidio rien jeze ritilizi 20 parce que après waruka so tukakajuma henda na huja ashe mafura ya hisa nganzo mndende botasi kabati gazuwali kabati gash kabati jaw ezo ngizo tipia izo ngesingo jiri yabo kabati uhise ukana bantu wando preveneo empimo hao namna jerjo wa wandu wafe namna jerjo funga wandu namna jerjo rege mnaria lioi ndenda like mwana wazali tsoge yo mutazungulia neze bali za wakomori uliyo ya ufanya pare nje mazaza kweli uliyo ya utamwe njari mweze pare uliyo ya urengeze ze mashini za utunda hawe namna iliyo uliyo ya urengeze pisti abora ha yabora ezangulelo ekenjafa vanuno bomasihu ngamonano na vama na mtima waheze ambio zedoko morilelo vanu wallahi bila ekenjafa lelo ifo nende na one matwama na waheze ambio zedoko morina bekana enyima na mloma la bahint vanunga si haruma prose ya hemenia ngasi haruma prose ya hemenia deja ngasi onwa dumbia ora kartujua ele le mana maona aeroporo wasomo nje normali emana maona aeroporo omonje budungo kupea emana maona aeroporo itona pisti manzo mdorenga majevien au mdorenga wandumo ma passager mo wabe habo malaba mazini kamjo wone zyo jirile wallah ekenja fale lo banu abasa basinga mjo wone zano njo zirenda lelo kadutesa dende zero za wakomori dende zero za manadamu inde barko njema ya tukuzwa duniani ezudu zira duniani pia manadamu demdo tukuziwa ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيل كباتي وكمري كواتينا بين رهول كواتينا ماجي كواتينا مرو وهوزانيو كواتينا مرو واسكيني شاكوادا جورا مرو واتوجي سكيني وكابو مودو واتاتون وجيرا كيتو دوري ماسغيلغيلي نايدي نمتو واجو ايشا ديشا مافيليش واتاتيمودو وارو ما ايروبورو ها banamvye ni jokaida eni kansiche haina usiku Ethiopia sufreo amdona hala tanjuka uone matomana wallahi amdona hadi amdona hadi wandu nduka njemon wandu nduka njemon ezoro njomone sanizo yapo chakarna ujo wetena mnaino halafu akomori piyanga mmonao ze danger matoni man ngiyabo ngamufikiro kana kabatuka ujamvyo yabo idangu mdo shangaye wandu watushinda waona kana emaji washile manemaji ya Isaya depasa haina usiku wandu wambilwa potasi bomtsana bojioni bomasi emeteo kabatuka ujirisi kiloni na randu wandu wasero muhonzi wasero milioni zina zijavuiwa wapasu wazitwa ngamina mwana mumbashile adubilwa ni javuwa mwafu mwana mumbashile pa dubilwa ni javuwa shimtsaba zale da hafu yonkenga sina wandu wabaka na mtedo muhonzi na mpese mlime wana mavuna warengele baige kwa jaiva ndo na mpese mlime ba pia ngejoro horo wana watiti watitegeleze bahari bebahari juamu ngejo warora pia na mbezara kamteze eze barriere haraka yabo na mtsaise tolina zidini mti yabo yode namna wandu walona walezi waruma wandu wo prevene et prévention abugotesha balanga bo wala wanza shonga dabi wala bokota kokwa hango ngula mremo ajoshinda zimo mro na kabula ranao wala wabokozepu wa oka ilipiro mbabe kengo anzo wa securize wandu rahane ne kozepu eman kabati mkomori wa ukana washide kabati kwa usata halamfu ingu chao unungari juao ya ukana wandu wasangwa juao etumu ya mahane kechukani sandini wandu wasangwa juao etumu ya mahane kechukani sandini ezemetone teknoloji nezorgo izopi wandu pia wasangwa zijuao atu sisi karita shindara una za halamfu wana za la sikuloni na za la bahari liranga wandu wafe karita shindara rambu ngiyabo ngamfikiro kana maudu kabati kwa ujamvio yabo sikuloni yabo yamvio yedangu shobari ni yabo mtabamba emabinda nyarondo lati Dar es Salaam yarondo lati Jikimbiji asalida ino wana hae no wana haramu wao kabati ulo na hajana wa komori pia kabati ulo na hajana usikini wa komori alafu mnabanga mtuka ubela buta za maji
alafu ezenyangame izone zende maneze kima watu wadori la pizza ngaya basa mtu kwa hili boko izo bidike mwa milo ranzi hali mwede mvuno na matamati mwede mfaku wana marunda no anaembe mja mkanti mdohula mbune de honzi ya jawle kaka milioni javu ya mpasswa de hafa mbune be godon bani ya bede ole kaka fama jia ya rohora enda ya pariso kana hafuti jina hubu engala waya hele video tia zenda za kauswa iso ditungo mwambia ni bana basi za mhunda ni zinu zinde zalingana nani ngamdo urengwa ni maji yabo yarudhiyo ibu hei mwangamizeni haukana luaina mlaaniwa luaina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu izo de zambakishani izo de zalingana nani kam tusikine maje vie ze famizanyu anzo jo mangalieni yabo mwambia kana mtijo be pistinu dobi envio jo kaida wale lo shayi hundu bahati mtijera ha paka wana wafanye pistinu maona ukana ezi hazi ngezifanywa wa aeroport wakomori wao na kakweli aeroport sasa ingefanywa wao na mbaya aeroport bo washanti ya mfumo mregeza aeroport ranti na mbaya aeroport bo washanti mregeze ranti baika mfumo cha nganyina haki bokonga bo matwi ya lo ulaya hunu banuko lidaba lo upashia lo uzaya lo utuhu ngilo daba dobi utokana akili ya tuyambe nguro kwa mvio ende aruma aeroport amadio aeroport yo bo matwi bona kaudunge procès yahe ema espère wahe wabe hawende watunde accident inu ijiri asibabu hindi inu de pisti inde milenje inde tour de contrôle inde mapiloti undo mwenje inu problème ndini swafi ya tongeza eleza hamajila siho wa komori wa hafa sibabu de emeni mwimeni basi wa tundu pia envio ikanjema mapiloti wa informero wa tour de contrôle pisti ikanjema omwenje ukamwema ezengo pia tizidungu hata nyezi nguna mlibendo zuki wangu mumvuni upara amjadide anike aina document iko ulawa yo to kami ujentere sendo nezengo zio za aérien za transport aérien ndimana nabokan owandu walo asekina obidi watu azikabaya wala katiele badagize dahubi yede aviation doko de aviation ngam signaler au danger amadi arumarugo za ususirete arumarugo za usu transport aérien arumeze aeroport nezezoni zila pia haina mruye mro hazi mweze ndo pia bora de sécurité wono mtu katina badge wono za wendu wono mtu ngezendo badge ngojero malamanta basi bainge yoti de hazi hanyu tido urongeza aeroport ni wandu wa sekna ikaulazimu bo mwaona ndongo amani yombeze msignale parce que yabo mono wandu walo en danger comme ja signaler ilazimu arrêter voilà we are immédiatement ya ubaya aeroport ya haya hiyo ibezara kairengezo mwenje emenje pia ndo ado hisia ukana ayina hale kemnu wangalo haya hapo masihu banu bainge kabati hazibo masihu haya sheka ngabo mvio ya la wende harumati bibita ya aeroport ilo karibu ibezewa henti mvio ya hao ali wakati hapo aisa endeza ifumbunende alala endeza heikonende alala izo kazirendo bo wakomori et namna ya vieux itoto to kanti komori yabidi kenti l'aéroport le plus proche yode namna via dranza kenti mori si hause sheli hause jira huvi e kanga bo danger i kenti harumwe aéroport ndo aji yode namna basi haina mkomori ulo yapo nyima ulama umlo yapo maone aéroport yo eta yo mona oze piste ni wababa bo Dr Abdul Hakim hujua ya kana aéroport imenyeha yungu haunguha hujua ukamwenje ko ugotenda hata wode marume vyo ulida azali jo mfanye kozi ya unike mnariali unike bayrul izongozi wonu da wene mabani shaka mambo wewe wasoma basi wewe wasoma ngezi mko akaurongo wahamba fakullan akhadna bidambi aina wandu sitwangamis hypocrisie omro hitwa owizi edulu mazilo yapo ngabo wafanyia inondation ngabo wajirimbo ade ngabo wandu weikaya wajiri zilzala ngabo wandu wajiri cyclone ziwatafanya ngabo mbadembi yede namna wandu wanendona yi basi esembi mzire ndawe yapo sio sambakishani emime yasiyo irengwa irohoro ayende ubarini pia kama mairu ya hala adio na wabia aina mdune data hejembe au kupukupu au mkasi ya puemba indini ya hea leleo ngamjo uleze roho za hanyu zambani mama hangu leo ngamjo uleze roho za hanyu lelo kamfikiru ngebanu kasina tirumanu wanadamu wana haramu wahe metewe wao wana haramu wahe milenje wao watuka yapo watuka wafupirizo yapo shangwa una haki nti jenda irumao ni mafahavandu iyo nti jenda irumao ni mafahavandu ngam prepare ba no manzo nende naone e madama na wahe zambio o shenzi wao
ezijoka ezangwazi hunde longe joni hunda chasi wa hanjume karna shindo stamidi njuma bana si wa hanjume karna shindo stamidi njuma bana ka si wo vusha sikari na niambi zindi zora kauzamba ezilande emanu washenzi walohu woko enge wana ndo walona roho wajoelewa yaukana wajoelewa kana non gouverner c'est prévenir c'est assurer c'est sécuriser yo de faciliter ya et surete les sécurités des citoyens comoriens des passagers dans tous les domaines wa do pulwe mishahara wadudu wa fepiriso wandwa bima umileje yo no wandwa he meteo no wandwa he aviation civile no wandwa asekna wallahi bila tuto yongwa sa wandwa civil na mun leader ti hale ya aruma ile razili ban wandun duka njamone ele zama jinjo ulisi sawa ngwa filonga tezao da sino komodo anakali tuto afidi abo dabori manza on wa komodo anakali tuto afidi namna ino abo dabori manza on dabora nzomi yeshi wanadamu dabora nzomi yeshi ki namna wanadamu wenshi yode manara tuto afidi abantu rila pisi asibabu ndanyi matukansi banu ngenge napa iruka tuto hula ayina mahala ndo bongo tona wanwari kwa nimaji wanungwa fao wana watiti wandu mazadze ngwa unanza yakabati mwenje kabati maji isomba debi na trasebi izo ikabulazimike ndiko tsoka na mwede mndege mnaro bokume mfanya mna mturazi wa pare no yotide namna ya wandu wabirila wandu omrufanya tiyonga to ujokana bantu babona nyasi machu yalo manga yadungo bala ina shaunda bala ojaza oshakwatwa lo na ho wasoma ba bantu babo malaba yalo manga yadungo uja kwatuele wakana ebanu zinu kamjazamba ebanu jau ezati na mimi mami wallahi bila ezeva ya jinsa nuzamu ndaru na henda komori eze betizia eze retariabo na ziona yabo wallahi Allah eze retariza jiri abo ntoliwe ze bieza hangu ko tsomo ngamju kanga mina haki ekentina haki amvyo isaye wakati lo unwa he ezijeti basi wakati ngamkobala mtuona mru ajabala hello brother hello my ticket, my flight, I'm coming. What is it? I can't. Sina ujua kufanya bado kuchuka yote. Yavyo isaiju, isawa bad. Roh go to book another ticket. اذهب تحجز تذكرة أخرى. Va chercher une autre billet là-bas. Yavyo isaiju. Ngeda wewe idungebo. Oh, il y avait un accident. Ça m'a mis toujours à mimi tabani mebanu ni mwambie nukamvyo ijua au yamvyo ikanti au ngabo retard. Sabani mwambie ni basi. Usije uja uniteteza cha itoba mimi mtujua au ya ibali ando vile ntibiti mje abali yamvyo tujua. Mto imaba nitabani mwambieni na mwendebe yamvyo ijua na mwendebe yamvyo yode mhima hangu. Abungebo wakomori. Nyezi Mungu kana ushanje emabayane misuba yo paka mshanje ni hanyo. Keze mbio zanyu kwa mwedo mbio mje muhenti azalia bakia ya dumhibia ni nomangamizani. Ngena muhimea. Banga mjwa magena mukwe. Sham Mwenyezi Mungu hamwambia nuka walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Engega mdao Mwenyezi Mungu nganyina uaminifu ngamjwao mwambia biyo hanyukati jao mwambie manzani wanyu ukajao haina mndu msubuti mwabeza kweli Allah kezuniza tumhundani. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وانdu warao Mwenyezi Mungu walio wa kweli waamrishana njema uharazana mbi ba Mwenyezi Mungu tuanike mariziki hata fakafarat bi an'ami Allah ikawa wajangwa kufurio na tabia mbi 19 fa adhaqa Allah libas al-ju' Mwenyezi Mungu ngoso muonesa ni mgute ya tabia Mwenyezi Mungu hizo mdo usiona kwa hizo desalingana nani c'est le comportement mlonio Chantu kana ngamsaidia yao makatili, ngamsaidia yao weti, watu hapa basa jamdene ne malab. Monsieur Beluaja, adungana ne majeshi, fakiri wa jamdada bita wanuaja, wanungana na jau, we jau. Oli yo mwambia neza koja ukana mrati pashe utakomori banga abatuka ujasi filoni. Ngabatuka ujasa zahalamfua. Nyi walozi mtedo barini. Nyi wali majim mtedo muhonze. Izo lizo ndakobidi mo informeo. Izo leza lazima mo informeo mjulizi wazo. Namjipange jao namtahe mabwea namtahe mandini mrati sisi mrati fanye jao hizo ndizo lazima ike mwabilazo no mharai kama mtakubali hapo basi mgo tukamba rugoda zipi mratueleza kaumu au mama hamitanu watokirwa eleo haya walo huno abasonga jojo afanye director yabo ambe mdundawe bakibo azali mdundawe na watu wakana
azali ndo aika jashinda ya juliza wandu ya uka ngabatuka unyamvu ngabatuka usadza hanga ngabatuka ezeparinge ziungu hao pia aina mndu atsoba ko haeza mbani adili imam kabati ujozuru mndo abasa o hambu na wafia hambu o wabamba wafia bamba o amahame na wafia mahame aina mndu atsofobo ha emaje vingo atofia ha abukizo nizo wanzao aina mndu kutotofia bo ha safara leo kabati ula ulio mndu kabati ndo tangani mndu Nyezi Mungu ngodo yatondo we arudi iyo yabo haumshanje zeni zanyu ili amsikini yani ngamshanje zeni zanyu ili amsikini yani chale loti kanza njeni ndongoze o ajeni wadungu ambao hanza ekomori ketina mwanzani yona mabi warufu nirongoze matwine malaba watu na fikire ketina namna waduka ufikiri azali abaki abo investiture ifanyishi yauka eba anu andro ubimemilenje o andro wa hezetele nezeradio eba nyika mjaka ujua kamja ono mbiya mabia nyokana banu basinyale wa mvua banu basinyale wa jau banu kabatuka ukajau yo ule mengurulo nuwa basainu mndugu jua zijoka ujiri emezi ijao nema haijao ule menguli wa basa mndugu jua haina roko zijoka ujiri avant alafu ridiri mjulize banu yokana Le 5 ingarifanyo manifestation e kae mshenzi we yatabanu kajala. E mwanaza ala regeze mali. Nguzanyi sweda ino anduwao kwa jati ya digi. Banu ngabo lashte, ngabo digi, ngabo barajinku zitilwao. Ngabo barajinku zitilwao. Harumwe miji yamba ili protege. Ngabo namna ndota beto arme zilate maji. Haina mndu, haina tiyo anzaje irengeze ndongo yabo. Mshenzi wo gutoja hawadumiza wende zao ematurki watu kawafanya yabo emakato watu kawafanya ngo hizo mshenzi wao wapo wende zao pia sha tindiso mtuelewa namna je ti aviation civile ti asekna ti ndo ameteo kapati wando washindo wasinyale ukana no etaya aeroporo inungio très dégradant inuge lazimu yo izilo ibalo abantu ifanyiwa masihu matsanu banu wando wandi sese hasizinu banu Gebio wajema expert wanu haraka wafanye bana parce que déjà omonje ko timwe mandro irudi tena hawaketi nje mandro aeroporo yongi yo haruma zone ya milima na majabali boko mruka tuone piste de loin yabo yo aéroport difficile à atterrir irudi tena ilamba piste tena jirudi yunguwe ikenga bo Komori gabo matwamana gabo wandu wadungo ndo aeroport ndo uba wa mnaramu weke ala iho guto ikeka batusubuti tambati doro ngo na mnayin oliyo de zetomana nezeroko ni zimba ya juru sudishati hapa Shamduka tushindo stamidi yaona dhuluma hamadainu na negligence hamadainu wallahi gebanu kana madhamana wao pia bidika ngo pirizo wa rabbul kaaba shati désir yatisira wa ingu jo pirizo yarende tiba toto mana mtima wambo tichao ema chefia pia kwa datindi yo mashuri abondizo de mashuri shaka tuone roha alafu ndo ba yanvyo yu karishirwani kasi andoi eba ngabo mdu totangani bana Kataninga magasi andoi do foma zazamku tizamku sikaze karina shirika nema makauli ya rabu ya hao ne sinema jirende kalimani wa rabu wao na risi na karina shirika rijiwa mtoka na shirika nyina wamlo na shirika nyina ya zali bawuli alingana nani wamlo na shirika nyina ya zali bawuli alingana nani wewe ndio iba Abonge bo atukufu na mshanje zeni ya Mwenyezi Mungu gujo shanje zitabu sa hanyu hapo tindizo lelo ayi mnenda ta hejembe au kupongula unkasi yede hapo mnendi na heale ya tifeanza mdo chila chema ungu abas basi zodi sambakisha boko ezemali warego we wa hule shahulane zengo pia wale wajazomo hao au supermarché wakomlisane zaola lelo atezaola tizo 0 ani match ya dola mnamba ata mnamogo lelo kamtuka ula hindi lelo ngamjo ula hindi lelo namdole mafu chao namdole mafu hani tumenti wanadamu watu oneswezi jo wafai watu oneswezi ngoza muhimu basi watu kabati mdanzo ya bila ngozi jo mfai shapi ya de kukuru no kabati wanadamu mkomoranzo ya bila ngozi jo mfai yakubali yakana banemro iko ngozo nisi ya basi kominga mina bayirwa hula anga kamina majinga kamjonde na robo kumya we carte kensi na kamjonde mrani pat
Nini kamchukua udai? Ukaba benga mundu mapesa kamtina kamchukua udai. Mtoba na mtawe manadamu uwo ba manadamu mwi. Wa makriminali, wa odo uwo nyanyanyu hafa, wa kwatina chanani. Eria lilu pia kwa skoda uda umema pesa ujamba kwa fanya lapita lori ngama desao. Imana wazali juza bale ze miliari sila jaza hun. Wala warege tabia ondu wende zao. Wanu warege kabati mdu wambo tichao. Kabati. Basi ngatu organiser manifestation, ngaro organiser marche. No iliri mwambie luka waoeti, waoandu wenza shonga. Sawa ongo una mashini na izo zonti pia. Wajua ukanga mtoka ule ngwani maji wadaza. Baode wa waze beto eze mavilane mahindini ya hao. Wandu wa urongwani maji wowo. Shaizo pia alimwambia nizo kamtuishi. Akibasi gaba basa mtu kufanya. Ime eka wajiri tremblom. Shazinu timwambia nizo wallahi haina mndu. Utona zai merija kwa haina mbaya hapo. Kuyesheleuka haina katimizo msomeane aya yunu wenye o unafiki unu o wizi unu esrafi unu o ulevi unu o mdoitwa unu esgelegele zinu mnikao ya domenyelanize swala nyozi ngujorema mbuda nkalibanu ezikaumu zinu zidulumiwa ziangamiziwa sababu dezetwabia wakanizo sisi kama tutwabia biziti yo masahiri menji walimu riba wandu wahibize plasi za wandu wandu wahibize dhahabu za wandu wandu wahibize mali za wandu wandu wafu wandu wakaza wandu ndabo wandu wakaza ukalizi ulevi minji liwatwi zina israfi pwabwa kiburi kabati dhambi ziro lisoko muri hapo avec ça na banoze kwa muzika hangamizi wa fakullan akhadna bi dhambi haina wandu litoka uwapini sesolele dhambi wafanya ilo dhambi tima wono mduge mfirachi ngemwiti ngemlevi ngepete katina twabia mbiatolizo sahalifu ne swala yangu inde heji ya serikali inde rilachao alhamdulillah inatumna ifunga yabo na balango ya swali ya tijomba kutujara ni maile yore namna wakomuru wadi unafiki urufu alafu lelo ngaba jino ngoma ndazo mdu jishangasa na mwede mwale na mwede mapozeni nizanyu mwede mwale za wazi za hanyu za mze mwikoni na mdala maji diaspora ni wanzi alisaidie singaranza kurasa singaranza chau na mdala chau miroend mwereni mle alafu mbule azali yarengea na mdema one fatihu na mjua mwede mtuje na mjua mwede beti salam bai wa odo alona mapesa wajo hulaina bai mjo kanza mwereni hapo wa hanti hapo na mwedema wao mrati pale diaspora shema chui ya nuba ngajo twaya mbe na mjweri wasaidie na mjweri wasaidie na mjua mwede beti salam bai kwa mjo tunaenda himidu mwedema be bale mapesa tuje bangari para wandu warere mbai dukadha ruanike mapesa wana na mjua mwede beti salam na mtuje ba odo alone mapesa hani na mwede mtuje na beti salama mwede mwao ni mrege mapesa mrike hambati basi ndizo nomwambiana muhara atantoka ida odaho ni na halinga mina maji kamina shahula ugarini ngaja le garina ulo sokana pa rahul ni domjo fanza na mwede warenge maji mnyonele fumbu mdo mbele mbele hapo pia kaji zindizo makauzanza tuchamba na mtahe mdu mwema ya ujo hozwa ninyi na mtahe mdu lona akili na mtahe mdu mwenza irumbi mwelezi wa tamhara tu mrenge mdu ko katuma bia nukana ye mrati rohe banga batuka usasi kiloni yabo mrati rohe banga batuka usata hana mvua yabo mrati ndo honze kamtashinda mata hamru amandu ya jamfanya nizo aina mdu anza mabia ndoko za mradi ule kamili hapa saa haina dakika wandu watungwa mbokana ngabatuka ujiri sikiloni mvuange tukahunya na mvaye ndo ngabo baridi na mvaye wanatiri kwa wanaide ngabatuka unyamvua na mtirohe haina wakati ule mengu ulio wandu watukueleze meteo okay izo desalingana nanyi fadhuku bima kuntum tafalun izo desalingana nanyi kamjo ule ngwani maji hapo mwamilwani zijavuna ndinabo zimagamizeni hapo mfeha nyora mfeha nzaya mfeha badembi baizo lizo makauzanza alafu wakati mjo utubia mjuha mwede mjidaidi yangarjani mdaidien aizo ndapo amjo eketi jatkanso da honide njo mweshele yani Jabasa amjo angadia yone dao ni udebai rudile ni one supermarché ni one KFC ni one makundo yabo aina njoka utanga mjo hundaba na basa ngeni nini ngamjuka ndo indabasa abanga mjo doshele masikini ola dorambia ukanaritsa ya zale ngewala wajokati ya digi wan naritsa fa raba na mtahe mrumbraji ujohozwa ninyi wani mimi ntumia ni ndongo njamba mnivoti samba na mtahe mrujohozwa ninyi wao wauo wanyanyanyi wafu wao wahibi wao kwa tina jananyi wao ezi wao walevi wao wafiraji wao kwatina ndogo walona jananyi
na mtahe wandu wajo hozwa ninyi na mtahe wandu wajo mtretene kanganyi wawade na mtahe wandu wajo komande mbaindwa hula mjemle na mtahe wandu wajo mtini yani mwenje na mtahe wandu wajo mtini yani gashi na essence na gazuadi na mtahe wandu wajo mfanya ni pariza za kweli na mtahe wandu wajo mbashianeze universite na mtahe wandu wajo msaidiani lapitali na mtahe wandu wajo mregezanize nzia msijodofa o mabare ni dakika na mtahe wandu wajo mregezani dedima wataize mashini mdoka na mtahe wandu wajo ta supermarché yone rogo tukoma biani basi zo de zono tukoma biani basi kamjaishi gela mwedi aparane ende yatulwa na pahe kaizo de zijo kutongezani mwelewe angena mwedi babo tizo zija basa zo nizo makauzanza haina mdio tovuna isho ya lima mwamba kama zo mkena faha valu tilu hata utomjulizani alafu kwa wandu wangu ujobe intellectuel ila la météo les réseaux les médias wandu walo Facebook yabo pia kabati ya dokana kabati kwa usata wamjulizani wandu waheze media les réseaux izo zontipi leo dena ishi yao la yanda siseleza wala dondo biwo la wa Facebook FM lelo habari na msende ashe kada mina mwede ezo njo mabia niranzi hale naye eza hele lo wala dondo biwo yi wa Facebook FM wala usikuila ya Toms lelo habari ko za mradi lelo mnguna mliventu mna moto la siyo la dondo bi na mwede ma préparer indini wala do mbahit na mwede ma préparer investiture andu pashia erbereno wana makulimba na kamjo pasha ide oda aruma investiture obaja era kamjo pasha ide ti corona ti di kolera na corona na pia cocktail des imjili on yao na andu chamambe na risome maulidi anduni na risome badiri na risome chao yotu no za badiri na maindri banyi na cinema Canada na ruwabedi wantuna na risome ya cinema ngo mitano ari ngabo mndi wana kanga batuka ujiri chao na risome ya cinema ngo mitano na anjo jama riso ula bane cinema digos Dubai wale ngwani match tani lele de tour ya hanyule yodo unafiki ne duluma no wadi mlo nu ambe ambe mashafien yabo ni mwereni matindi nyondo mlokomor nyondo wazali mlo yoma idha nazala albala wa kile zalisi hiya ummu salih wa tayyib wallahi yorenge mwemane mwi almuradinga mina ngonju wao minti na ulaaniwa ya kukati ono binjazam ufa kuda za utijola pisi ngea basa na mjo ni mwereni mjemle amjoni kama mama gata hunu na marefugee hunu wali Allah amjoni kama gata urere mnaitupa machi banga sina nyora jerinwe unirirangwa ni machi kamjona romo mbiani ukana majita yonga tuka utepasser à ses limites kamjona mdo mwambiani ukana batuka usata halamfu kamjona mdo mwambiani ukanga batuka ujiri inondation batuka ujiri cyclone ya watataza shawafilisha na mnajenga anzao wa misamihuli bana mwisho wa misamihuli zo mwambilwa ni yaba ni kwani yazana arina prepare banga mtuka uredwa japoto lelo ne minas ngamodo mahimisi waranzi misamihuli ngamswanyulwa unijua hata bora na mfea abono mziye watike mru ujo menya investiture izo dizo ibura mzee ya mwambiani ngamwedo karedora mmale ni bwa misamihuli kamtsoda mama fi mutui emanyanya ya udo hafa mutui ngarendora mmale ni ranzi misamihuli nza uze fasi jomani hata moro ni bwa misamihuli ndendera muhimiseni yabo ribiri investiture timenyewa ya mumisha bwa misamihuli yode hazimlo niyo modomo nikiwayo basi ngamwedao mabirili investiture sisi shahatudu hamba Yesu mgamba lu'ina alladhina kafaru min bani Israila wa la'aniwa wa wandu wa kufuru wa bani Israila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه wao kabatia kana ba izo kazirendo shawa toda za pia ofuna fe wanzia firwa na firwa wanzia lewe na lewe wanzia uwe mdu na muue wanzia hibe na hibe kabatiza hamba ndrongo ya ukana izo kazirendo izo zo urendo na mtoda wa ula watike jorongo ufungwa uhibiwa watike na jana ni watimjulizeni fikirikana lelo zindu zangu ngezimenya hao nabo ngabo wandu walivao no ili wadori juza joka ujiri kwa turi juza ukanga batuka uja nende na lime zindu zangu zivuna ke wao wandu watokaja wao ibidi wale mwalamanda wafe pirisu ezabali masujuzo wako muri okananga batuka usata wakomuri wajipanga wajitarisha
ongea bo watukufu na mjue mwende matsa hema ulidanuni ne badiri msome kati yoze no zanyu gezo kanjema kamna ukana problemu baharige jo tawaendeza yake msomo ema ulidanuni mwende mwa prepare emergency tikemba vazangu mjukanza mva zirengwa ni match na mwende be ma je viens ça ngwa chao haruma aeroport itsona mwenje itsona meteo itsona piste waje aphala fokati la mje mtsahizi romani mje mbishi kenga mdila uka envio ija hata haya ija idubu mwanti yawe yangamia manduafu kati yonga mjo urudi babo mwa dise cinema ya ukana karaja kubali envio ikambi yo envio pobeli ezambie zeke tu stay taja uja mje mwa dise cinema ta mtoto ate hondo wenda miti para tsambo ya envio idangu hati lili mime mwana hatu hapara manzo kiyo ntido si wanga mdo na tabiri ngamdo mwana peplo boko wabwa hinchujwa inu nyora da biya jana choplo inu duniani yodi sahaba rabu gabo barjo na roti hale banu ngamdo fanya tani wone domana aima domana wahe ezeno za hezan vizinho nambio kana enu da ibinu mfanya bana inu comportement da ibinu izi mocho rinikeza khaire kama wabenzi yaritole wanga mifuanu bo watona mana hao bo watona irumbi bo watona imani no wakomori wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum wa shukran.